Hai Pranosia, kembali lagi bersama saya Kids di Books for Kids edisi Bookish Vlog. I think I'm happy to make this as a weekly routine to take you to nearest bookstores. Kali ini saya membawa kalian ke salah satu toko buku terdekat dari rumah. Seperti yang di Bookish Vlog pertama, ini juga lokasinya di Thalia, Hamburg, tapi beda cabang ya. Kebetulan dia cabangnya juga berdekatan langsung dengan Sungai Alster di Hamburg. Dia kanal sungai terbesar di Hamburg. Thalianya sendiri juga nggak kalah besar ya. Dia 2 lantai. There are lots of collections, classics, non-fiction, fiction. Bahkan sampai banyak banget collection vinyl juga di sini. Banyak aksesoris juga di sini. Saya juga tadi beli topi di sini. Tapi seperti biasa, I'm happy to share you my possible pickups. Hari ini saya ada 4 possible pickups yang dengan senang hati saya akan bagikan ke kalian. So yeah, let's get started. Seperti biasa, possible pickup saya selalu dibagi dalam 2 kategori, non-fiction and fiction. Tapi hari ini fiction lumayan outnumbered non-fiction. Hari ini saya ada 1 buku non-fiction versus 3 fictions. I don't know why, nothing caught my heart at the moment dari kategori non-fiction. But yeah, still happy to share with you. I think it's still an interesting book. The one and only from non-fiction category. Today we have All That You Deserve, karya Jacqueline Whitney. Sedikit sinopsis di belakang. It's a very short one, but I think it's quite impactful. You deserve to be loved. You deserve to feel free. Seperti judulnya ya, All That You Deserve. Saya nggak bisa bilang ini full poetic books ya, karena ada beberapa chapter yang memang cukup deskriptif, tapi bisa kalian lihat ya, mereka mixing of writing styles. Ada yang betul-betul deskriptif, tapi ada juga yang I'd say poetic. Sedikit yang bisa saya bacakan ke kalian. You must believe in yourself just as much and more than you believe in everyone else. Begin to believe and you will see your life change in ways you never know was possible. Ya, menurut saya memang dia sifatnya book of encouragements. Saya sendiri punya beberapa ya di rumah yang memang kadang membuat saya bisa keluar dari book slump. Jadi saya nggak harus mengikuti plotnya itu sendiri. But it's very obvious to have what I'm looking for. Motivation, inspiration. Saya bisa paham sih kalau banyak pembaca yang lebih memilih sifat buku seperti ini. They're straight to the point. Tapi memang alasan saya jarang membeli buku-buku poetic karena entah kenapa mereka itu selalu dibanderol dengan harga yang cukup membuat saya berpikir 5 kali ya. Misalnya All That You Deserve ini dia dijual dengan harga €24.95. Dan saya selalu berpikir buku itu pasti saya bawa kemana-mana, apalagi yang emang page turner banget ya. Jadi kalau dia sifatnya nggak ada plot, biasanya saya I don't know, I live in a very theatrical mind, so yeah, All That You Deserve. Jadi itu dari non-fiction. Saya belum menemukan non-fiction yang lain yang menurut saya comparable to my recent life. Tapi with fiction, I'm always taking next steps. So yeah, dari kategori fictions hari ini ada 3. Let's start with the first one. It's very familiar. It's book to movie already. Karya salah satu penulis favorit saya, Neil Gaiman, Coraline. Buat yang sudah nonton Coraline, kalian pasti tahu ya. Saya sendiri dulu terjebak ya. Saya pikir itu kartun anak-anak pada umumnya, tapi memang ternyata dia adalah kartun yang it entails horror story. Sedikit sinopsis untuk kalian.
When Coraline steps through a door to find another house strangely similar to her own, only better, things seem marvelous. But there's another mother there, and another father, and they want her to stay and be their little girl. They want to change her and never let her go. Jadi memang ini thrilling book, tapi menurut saya dia nggak gory horror ya. Dia bukan kategori seperti itu. Dia lebih ke horror thriller, jadi it's hard to put down anyway karena dia melibatkan tokoh utamanya Coraline yang berusaha keluar dari rumah imajinasinya. And it's very fun, especially if you watch the movie. Jadi buku ini sendiri menurut saya salah satu kategori short stories yang feeling saya dia dalam 1, 2, 3 dekade akan menjadi klasik ya. Karena Neil Gaiman selalu berhasil menceritakan his world of fantasy. My best friends introduced me to his work. Dan menurut saya Coraline itu layak untuk dikenalkan ke anak-anak. Kategori young adults maybe because it's a fun one. It can introduce them to fun yet thrilling stories. In that sense, it's also imaginative and brings lots of moral compass. So yeah, Coraline. Di kategori fiksi yang kedua, saya nggak tahu kenapa hari ini temanya lebih mengarah ke buku-buku semi-thriller, I'd say. Saya ada salah satu romance thriller favorite yang sudah saya baca, tapi sepertinya layak untuk di-mention hari ini. Verity by Colleen Hoover. Buat kalian yang suka Colleen Hoover or even hate Colleen Hoover, you gotta admit, Verity is a nice one. Come on. Jadi ini dia Verity, karya Colleen Hoover. Saya sendiri udah baca ini. Colleen Hoover begitu ya, bukunya selalu bersifat, covernya lumayan ambiguous, but once we read through, so that's what she meant. Jadi setnya ini sendiri, saya bisa bilang, dia membawa kalian seperti kayak to the mansion by the lake. Tapi begitu kalian masuk, no matter how grand the mansion is, tapi karakter-karakter di dalamnya itu feels very hollow, empty. Tapi ya, so here's a bit of synopsis. A thriller that will keep you up all night and a twist that will leave you reeling. Loan Ashley is a struggling writer on the brink of financial ruin when she accepts the job offer of a lifetime. Jeremy Crawford, husband of best-selling author Verity Crawford, has hired Loan to complete the remaining books in a successful series his injured wife is unable to finish. Jadi buat kalian yang suka sifat buku yang rasanya seperti baca diary orang, saya suka ya. Like you put your nose onto something but it's fictional, so it's legal, I'd say. Kalian harus baca si Verity karena dia seru banget ya. Menurut saya dia, walaupun dia bukan short story, tapi I think I finished it within a day. I cannot put it down. It involves lots and lots of page turner. Seru banget. Jadi saya nggak kaget ya kalau dia bisa jadi a book talk sensation. Pada zamannya dia terjual lebih dari 1 juta kopi. I'm not sure if they have it in Indonesian, but kalau kalian suka addicting drama thriller, please, Verity. I'm not kidding. Golongan fiksi terakhir, I think it's a new release one, I'm not sure. Tapi awalnya dia memikat saya dari covernya yang lucu. Dollar Gut Dream Department Store, the Korean #1 bestseller. The dream you ordered is sold out. Hey, another cute fantasy. Saya suka banget ya sama konsep-konsep yang chaotic fantasy, dan tadi saya begitu baca sinopsisnya,
saya mulai mengerti sih kenapa buku ini seru banget kelihatannya. Sedikit sinopsis untuk kalian. It has been a year since Penny first walked through the door of Dollar Gut Dream department store. And surviving a year at the store means one thing. She is now an official employee of the dream industry. She can finally take the express commuter train to the Company District, where all the dream production factories are located, and discover how all the raw materials and testing equipment to make best-selling dreams are produced. But the Company District is not quite what she expected. What could the dark underbelly of this magical industry hold in store for her? Lumayan teasy, Dollar Gut Dream Department Store, karya Mia Lee. Buat kalian yang suka baca literatur Jepang, Korea, masih bisa rasain perbedaannya ya. Korean literature itu juga menurut saya seru sih. Apalagi kalau udah sifatnya fantasy, dan buku ini juga dibanderolnya dengan harga €12.99. Saya yakin belum ada secondnya sih kan dia. One of the latest series. Saya juga kurang yakin dia tahun berapa rilisnya, tapi bisa kita cek di sini ya. Jadi paperback editionnya sendiri dipublish di tahun ini 2024. Sedikit author's note yang mungkin bisa menginspirasi kalian untuk beli buku ini. Why do we dream? Why are we designed to spend the third of our life sleeping? Everyone has probably asked these questions at some point but moved on. Jadi saya bisa kebayang sih, kayak ini pabrik yang memproduksi mimpi. Kalau kalian lihat covernya ya, dia banyak banget details-details yang dibikin kesannya lebih ke colorful imagination. Mungkin kalau ada yang nonton Adventure Time, dia lumayan menggambarkan itu ya. I think it will be a great one to read. So, yeah. Kalau kalian bisa beli mimpi, kenapa tidak? Oke, penonton setia, gimana menurut kalian my today's possible pickups? Menurut saya cukup menarik ya. Walaupun ada buku yang memang sudah saya baca, tapi saya sendiri nggak pernah skip kalau ada kemungkinan buat baca lagi. Yang mana yang menurut kalian menarik? Please leave a comment down below. Let me know if you're interested for me to dive in certain books. I'd be happy to do so. Tapi kayaknya saya akan give some time untuk Dollar Gut Dream Department Store. I think it's very interesting. Saya yakin di BookTok udah banyak yang cover ya, karena BookTok community, you guys are so fast. Faster than ever, really. Thank you for watching this video. Please leave a comment down below, subscribe, like, and follow my IG on Books for Kids. I think I'll see you on the next video. Stay healthy, stay positive. Catch you later, alligator. Topinya lucu banget. Dia ada library card. Jadi kesannya ada yang pinjam buku, namanya bookworm. I don't understand why do I prioritize such thing. Oh God. Things have been different for me ever since I met Hildy. I've never met anyone quite like her before.